कि बलांगीर फोर्थ मार्केट रे अग्निकांड ब्रांच रे जानला पर मुझे तुरंत आसी जाके सब पुलिस डिपार्टमेंट के भी कह सारी आम फायर डिपार्टमेंट के भी कह जाए आसिक कामटा करुचन व्यवसायी मान जनता किसी असुविधा नहीं है से लगे सिफ्ट भी करा जहाँ किसी भी क्षय क्षति है जिला प्रशासन के आम जनईसु कलेक्टर सार भी आसिक सब देखा देखी करुचन जहाँ किसी भी क्षय क्षति है पूरण करा जिते दूर पर्यंत करा म्युनिसिपालिटी आड़ भी करा जिला प्रशासन आड़ भी ସେମାନେ ଡେଲି ରନିଂ କରି ତାକୁ ପଳଉଥିଲେ ସେମାନେ ତା ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ କରାଯିବ? ଏବେ ତ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ ତାରପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟା ଦେଖିଦମୁ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧାଟା କରାଯିବ। ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଲାଗିଥିଲା ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିଥିଲେ। अम, अस- ତାଙ୍କର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଟା ତ ମୋର ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ହେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାର ପୂରଣଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ ଆଉ ଯେନ୍ ସବୁ କାଠର ଜିନିଷ ଥିଲା ସେଥିର ଲାଗି ବୋଧେ ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତିଟା ହେଇଛି ଚାଲ ଚୁଲା ଯାହା ବି ଥିଲା ବାଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମାର୍କେଟକୁ ୱେଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଲୁହାର ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଦେଇକିରି କରାଯାଇଛି तो कौन से न कौन कारण से लगी तो तार व्यवस्था निश्चित भाव आगामी दिन जेनता भल हिसाब से पार्बा निश्चित भाव ଲୋକଙ୍କର ଗାଡି ମଟର ବି ସବୁ ପୁରୀ ଯାଇଛି ସେତାର ଉପରେ କାଣା କହିବେ ସେତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି सेटा आम जिला प्रशासन संगे कथा लगिक जहाँ किसी भी क्षयक्षतिर भरण हो पार्बा आम निश्चित भाव व्यवस्था केमती हो एबे तो सब निया लिभा सरी किंतु केते केते क्षयक्षति होचे तार सब देखा जिबा तार डिटेल्स जानला परे तांको साहाय्य सहयोग करा